naman to. Guys, kita nyo yung likod ko guys. Ito. Ayan. Alam nyo guys, may lahi akong manghula. Hulaan ko yan. Sige. Yan, kamag-anak, nilusutan yan. Paano mo nasabi? Ano masabi? Nilusutan, may-ari ng aeroplano. Yan. May-ari ng airport yan. Wow! Oh, paano ko nasabing may-ari ng airport yan? Ha? Oh. Oh, ito ha. Sige. Panoorin nyo. Yan. Yan, baka may makita kayo helicopter dyan. Oh, lalapag yan dito. May airport dito eh. Yan nyo ha. May airport ha. Yan nyo ha. Ay ha. Sabayan mo ko. Helicopter oh. Oh, lalapag na. Oh, lalapag na sa airport ah! Ayaw, diba?